من میخواستم استاد سیدمراد داداوست رو دعوت باشم. رحمتك رحمتك همین طول مامان بتید من شینم رمضان من مونده میشه مکان بود ребята همین بچه‌ها بود همین کندور رو محکم کنید من شمالم زدگی این کشیدش کن دارم در کشودمونی شو سالکین کن کشیدش التماس ماله من چه که همین گوشو بیام اما محکم کنی خوب است تو значит так ребята в течение часа будем разговаривать и час должно быть эффективно хорошо я готов отвечать на любые ваши вопросы с удовольствием отвечу пожалуйста не надо стесняться надо задавать вопросы которые волнуют вашему бизнесу вот это самое важное не надо задавать вопрос как что чего там из общие вопросы не задавайте конкретные вопросы чем точный вопрос вы точный ответ получите пожалуйста я хочу быть вам полезными пожалуйста даже надо чтобы кто-то ходил с микрофоном вот парень подошел мне помогает السلام عليكم أستاذ. من میخوام نه بیزنس مشغول شم. کنکریت بیزنس مغازه پروداکت‌های خوراک چهارراه همه شرایط قشلاق. نه پروداکت‌های عدل با خوراک چهارراه مغازه خوراک چهارراه کنجا رو. ناحیه دوشتش دهه آبی باریک. دقیقاً چی؟ خواجگیدار بسیار هستن همه خیلی خیلی خواجگیدار کاباتش بودن شد نه خواجگیدار بعد کنجورا همیشه تو نگاه همه خیلی مغازه پروداکت سوال همه که سرمایه نیست برای دیگه خیلی فکر هست مبلغ نیست من باید از چی سر کنم اول تو باید که این کار را یاد گیری اگر که حاضر تو مبلغ یکون جو گیریم که باید پول نیست میشه باید پرابلم میشه فهمیدی من بسیار بچه‌ها دیدگم چرا که تو این کار کردگی نیستی این تو با حاضر با مانند پروستو فکر های تو یک خیال های حاضر وای خیال تو تجربه با تبریل دادن خیلی وقت در کاره برای همون تو حاضر که وای که نداری اوپت که نداری تجربه که نداری همین پول اگر که تو مثال یکونجا قرض گیری پرابلم میزنی خودت قرض نگی یکون کسا پارتنر رو دعوت کنی پولای وای بچه نیست میشه چرا که تو این کار کردگی نیستی اگر تو میخوای که همه خیلی بیزنس داشته باشی نباشه رو یکون تا همه خیلی آدمی که همه خیلی بیزنس دارد اول زرپلات با قطعی کار کن اولی قطعی هوای کار کن ممکن که همین چیز تو باز دور نظرت به میتوبت که همین کار کردن میخوای کمتر کار کنی ممکن تو معقول نباشه برای من اول رفته همین کار کن اولی قطعی رو یکون تا پروداکت‌های مغازه یا پردویز شده کار میکنی کار کرده ادمنستراتور برو ادمنستراتور 3 ماه 6 ماه ادمنستراتور برو که کار تشکیل کردنش یاد گیری تو فهمی که همون نوعشون کدوم محصولات نقص میره کدوم محصولات بی استاتک میشه تو باید فهمی چخیل کردن در کار که استاتکات جمع نشه پرسروچکا پیدا نشه وایرون نشه سرتیفیکات چخیل کردن در کار کدوم حجتات تو در کار وقتی که میبود представители حکومت چخیل گپ زدن در کار کدومش به چخیل معامله کردن همین یاد گرفتن در کار همین برای کار سامی گلانه کدوم وقت آدم پول کار میکنن کار تشکیل کردنش یاد گرفتن در کار как организовать работу همون کار تشکیل کردنش یاد گرفتی بعد asta پول کار کردن میگیری یکی که یکم مغازینت با یکم وقت قرض نگیر یکم وقت گفت داریم مال داریم فروش پول خودت قطع کن چرا که یکی پیش نرفتم که پول خودت نیست شد یکم کس خونه اومده مجبورت نمیکند میلیسا به نمیتیات زقت نمیکند اول یکمش پول خودت قطع کن وقتی که یک مغازین کردی پول خودت قطع کردی فهمی $1000 کار کنو اما $1000 خودت قطع کن کپم فهمیدی یا $500 قطع کنو $500 خودت قطع کن همین کاری که کردی کارت پیش میره مضمون کپم فهمیدی то есть взяли есть гости из других стран я буду говорить на русском Руссия میفهمه خیلی خوب نه
Хоть фамилию, мазмуника по фамилии. Фамилия. Вот, надо делать так. Надо делать сначала одну. В любом бизнесе надо сначала делать одну, убедиться, что это работает. Убедиться, что это прибыльно. Убедиться, что это выгодно. Надо сначала делать одну. И научиться все, например, минусы, плюсы, ошибки. Все надо пережить. А потом делать дальше. Потом его увеличивать. Уловили? Первый магазин никогда не делай долгами. Никогда не бери кредит. Если у тебя сейчас денег нет, не отчаивайся. Иди сначала поработай чуть-чуть навыками, опыт накопи в этом бизнесе. А потом поработай чуть-чуть, хотя бы $500 или $1000 свои деньги накопи. Нету, продай свою корову, продай, что угодно продай. Своими деньгами начинай. Уловил? Это важный совет. Потом ты благодаришь, когда поймешь. Хорошо? А когда ты один магазин сделал нормально, а потом ты партнера приглашаешь, скажешь, я могу делать 10 магазинов, давай, вложи мне деньги. А он тебя инвестирует, ты делаешь 10 магазинов. Он зарабатывает, ты зарабатываешь. Понял? Хорошо, пожалуйста, следующее. Пожалуйста, следующее. Любой. Это не тост. Это не тост. У вас вопросы есть? Да. Это не тост, а тот по микрофону по кругу передавать нельзя. Надо давать тому, у кого вопросы есть. Давайте. У меня бизнес очень хороший был. 90-е годы. Потом у меня вот семейное положение так получилось. Я больше так к этому бизнесу не пришел. В 90-х годах вы не бизнесмен. В 90-х годах просто рынок был свободен. Вы себя чувствовали как волк, который пастуха нет. Правильно. Вот я вот наши магазины такие вещи были. Магазинам мы бы строили бы хоржо будочки на мен пошли жохшло. По-моему, мегрифтам хамон расивет тижорат меканам демисам. در اومدی خب اینجا گرفتم میرفتم تجارت خوب داشتم پول بسیار آوردم. اینجا روسیه میبردین؟ همه وقت همون خیلی مسلم. همون شرفای ایندیس که بود. شرفای ایندیس که بود نخرم مگزینم میستاد. بعد همین سر و لباسی منی باید سالا همشین خارجی بود. مگزینم میستاد. خالقولتی پا ببین؟ ها همون قانچی برم قشلا خوش با هم مگزینم میگرفتم آنور میگم میگرفتم. تو شما میرفتید و مگزینم با استادکاش جمع میکردید. ولی نمیتونست فروختن. نمیخیلم. با همین خیلی من بیزنس کلان سر کردم پولی بسیار آوردم. همون اینقدر پول کار کردیم همون روزی مسکو بگه که چه پیش بگه به من خپیدن همون وای بیونه که با سر دادم با پولی بسیار که آمدیم و همون شرایط خانگی میخواد شد مثلا یک دادرم همون در خالتی چلو ما بگیرفته گشتم با سال گذشته یک دادرم و بیشتر کار میکرد و پاستر کردم و با وقتی مشغول شدیم همین که شرایط رو شد من دیگه همین باید گم کردم. Бафамидом капитал не счет. Капитал не счет. Вопрос. Вопрос. Так мы хамун богому Россия сар мекардеги богому байбл. Богому бизнес мекардеги. Не, диге хело. Богому мехам, хамун Россия богому бизнес сар канам. Масалам мейве фруши. Конечно. А если вы будете фрукты продавать, это очень хороший бизнес. Но рынок России сейчас уже полностью монополия стал. Как? Например, раньше фрукты могли в павильонах продаваться на улице возле метро, а сейчас его нет. Сейчас все фрукты зашли в супермаркетах. В базарах был, а сейчас его нет. А вы не можете зайти теперь в супермаркет. В супермаркет, чтобы зайти, вы банкротитесь. У них очень большие условия. Я аште сажу аберкосы. У нас 126 гектаров сад. 10 лет инвестировал деньги. 10 лет. Помогал еще одному партнеру Аште. Мы первая компания, которая в Таджикистане держит Евростандарт. Евростандарт именно оборудование и так далее, чтобы калибровками все стандарты сделать и отправлять в Россию. И мы в прошлом году мы потеряли деньги с этими супермаркетами. Потому что они как делают? Они большой объем просят, большой объем ты поставить не можешь раз. Второе, у них очень много стандартов. Они резают, проверяют, то 5 и 10. Даже такое сделали, что одну машину, документ сделали, что как будто территория России открыть его даже нельзя, потому что это могут какую-то инфекцию вести и так далее. Эту машину пришлось вывезти в Украине, там продавать. В общем, я немножко мало потерял, но мои партнеры более. Я 20 чем-то тысяч долларов потерял,
И они по 70 тысяч где-то потеряли, 65-70 тысяч. И в этом году ни один из них не грузил. Ни один из них не грузил в этом году. Понимаете? В прошлом году мы потеряли, а теперь мы сидим, думаем, что-то изменить. 27 лет мой партнер продавал в Россию, я 10 лет с ним был. 10 лет я с ним инвестировал, мы вместе возили в Россию, продавали. И всегда зарабатывали. Вот с этого года, с этого прошлого года мы поняли, что по-другому надо делать. Надо изменить всю модель поставка фруктов и так далее в Россию. Все надо изменить. Нужно из базара уйти. Нужно уже на уровне стандартов идти, на уровне супермаркетов. А особенно на уровне супермаркетов